situng sini buba gerani iman ini mekang situng sini buba gerani mekang awo tak mulai situng sini buba gerani iman ini mekang situng Sini buba gerani mekeng Buba gera ayo lokeng Buba gera ayo lokeng Greta Thunberg maro nai Greta Thunberg maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di berasa ayo lokeng Di berasa ayo lokeng Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ayo ke coba chole nai Kamuni Tungui tong zamani Usung jatong mani Ani nokang Kamuni Tungui tong zamani Usung jatong mani Tini buba gerani mekeng Awo tak terlai situ Tini buba gerani iman Ini mekang situng Chunno phale janai ro Dati lo komo rei khang Chunno thangui tanai ro To phani sirai no nang Kini buba gerani Thai senior locally sub-zonal chairman Thai YKT district ni Thai block committee ni joto leader ang kortak ay bung saimania dora kon bagai ang kana mangwa ko lawa ani tei sa program ko abon ka ang joto no pun doi saimania belak na kambay sung bini oratan ni bagai sung gonawastan thakar joto saimana dini ora sung gonawastan thaimani sini ekta timan o timan ke Greta Thunberg o Greta Thunberg no tiye sung bini 1 तारीख डिसेम्बर निया di sini 30 तारीख नभेम्बर 1 तारीख डिसेम्बर 2021 ইংরাজি সন sini di prasar অগ্নিবাগে sini 20টা দফা হুকুম বাড়ার অগ্নিবাগে একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বমান লাগে অসাল হলে সেওয়ান সুনাই মানো তার নিবাগে হিসেবে নরক যতন সাইমানো sini 2021 বড় তাবুক যন্তর মন্তর দিল্লি ও চিরিফং লায়ে লামা ও যন্তর মন্তর সিনি বড় বুরুই বাই চালা বাই শিকলা বাই খায়ে চিরিফং লাইকা সিনি গ্রেটা Thunberg no সানে আজানো সুং বেলাইকা হামবাই মারো সিনি বুবাকরা সিনি মঠানি চেয়ারম্যান প্রদুল কিশোর মানিক্য দেববর্মা বিনি নেতৃত্বে তিনি সুং যন্তর মন্তর সালনে নিবাগে যে কোন অবস্থান থাইতো মানে আজানো ইন্ডিয়ানি কবানন্দা রাজনৈতিক দল সিনি ও গ্রেটার Thunberg no সাপোর্ট খায়ে তিনি সুং ও দিল্লি ও যন্তর মন্তর মুখা সোশ্যাল মিডিয়া রগ নরক কলঙ্গ খবর রগ মুখনা সিনি ও যে দাবি হুকে লিগ্যাল দাবি ও লিগ্যাল দাবি অব সালসা সুং মাননাই অবসিনি কাইসা কইতো aboni lagi sung o Greta Thunberg mandani sini bagai tai bisik sal kerika takut kai bukuk
চীনের 12 খানি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি গভর্নমেন্ট সানাবুজুও যে চীনি অহাস্তেও হাজার হাজার বছর রাজ্য শাসন খাইফাইনানি 1949 15 অক্টোবর 12 খাবাই মার্চ থাইমানি পরে চীনি অহাওয়া মাইনরিটি মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি থাকা আপনি বাজে চীনি অস্তিত্ব সংকট তাবো আপনি বাজে টিটিএডিসি এরিয়া নতুন তিনি তাই চীনি যে এডিসিনি ফাতারা কোম্পানি সালানিয়া তিনি দুই রাজনীতি থুম জায়গায় 70 বছরের উপর চীনি জায়গা শেখ জায়গা চীনি রাজনৈতিক অধিকার শেখ জায়গা চীনি অর্থনৈতিক দঙ্গা চীনি বিজনেস তরিকা তিনি বলং খাতায় বেড়াইলে মুয়া খালে বল খালে চীনি লিজিনি খাওয়া তিনি রিফিউজি চীনি তন্থাই নক করে পুনর্বাসন সান্নানি মজবুর তাকে তাই বসত আমনি লাগে তিনি চীনি শাসন চীনি হাওয়া চীনি শাসন খাইনি লাগে বুবাগরা তিনি চাইন খাইয়ে নিনি আনি বিচিন্তে বল খাইয়ে চীনি বস্তা অথাই বাতা তাকে তাই বসত আমনি লাগে তিনি নরক যতন রিকোয়েস্ট খাইও অসামানো 49 বিধানসভা কেন্দ্র যত জলকুম্বারা চীনি তাকে তাই বসত আন তিনি রিকোয়েস্ট খাইনা মতো ও ঐতিহাসিক সালনি দিন নরক যদিন নরক কাইসা চাকরি নিবাগে নরক কাইসা নক নিবাগে নরক কাইসা রেখা সামন নিবাগে নরক ন্যাশনাল পার্টি খাইতো হাঙ্কে নরক তিনি রাজনৈতিক বুড়াকানি খরাঙ্গ খরায়াং তো হাঙ্কে তিনি যে মান্না হুন্ত মানে আবশ্যিক স্থানীয় এবং স্থানীয় চাকরি তাই বুঝছ আপনি লাগে গোবাং বড় তাবু বুয়াগরা বাই যোগাযোগ খাইয়ে তোমার সিপিএম তোমার বিজেপি তোমার আইপিএফটি যতম থানি বড় আস্তে আস্তে খাইয়ে বুয়াগ্রানি ত্রিপুরা মত হওয়া ফাইনালি টেকনিক কথা তাই বুঝছ অল কাইসা চিনি গ্রে অল কাইসা চিনি কাহান যে ওয়ান সুকু চিনি ফানসানি তিনি যন্তর মন্তর ফুলো করে লেখা ত্রিপুরা সড়ক নিতে গ্রেটার বলেন আর 99% বড় সাপোর্ট খাই হয়ে আবার কাছে প্রুফ লেখা কথা তাই বুঝছ নরক যতন খাইমানো তিনি ও দিল্লি বর্ণাও খানারে লাগে তিনি বুঝতাম গোবাং বা কেবল থাকা ও কেবল তিনি অতিক্রম খাইয়ে তিনি দিল্লি হাইজাক সই কথা তাই বুঝছ হামবাই media person dong no chini 49 samunu assembly ni ngai chengbo tipralan greta teplan nango a nangmano sanai cheng tini samunu bazar nokhlawo 10 ta ni simi 3 ta jora asuk laikha greta teplan sanai chini tripura ha salsa bubugra 184 jona bubugra bai palai thangjak o ha जों तिप्रासा थानसा खायै पालाय फाइजाक चिनियो तिप्राहा 1947 15 अक्टोबर 12 मार्च जारंगमानि परे चिनि भारत हाकतर नि बिसिङो तिन तिप्राहावो फातारहानि टकमा कसमरक फाइमासाका फायो जों गोबां ना जागासे दाबुक जों कमै थांका बंसे किसां थांका जे समय मार जारंगो भारत बायापुरो जों तिप्रासा चिनि हाव गोबांमा दंमोनि दिनै जों किसिसां मा थांगा आबन बागै जों थांनानै लामा करि खाताय जों थांनानै लामा मार तुखा थांमानि लामा रुतुकमानि बिसिंतै चिनि बुबाग्रा जोंनो दै दुलनानि बागै 19 दफा चिनि बुकुं बारा जातिरंनो दै दुलै चिनि हा बायगे मोथाङै कलांनाय ग्रेटार टेबलान सानमान बिसिंतै चिनि हानो मोथां कलांनानै बागै बुबाग्रा चिनि तिप्रासा 19 दफानो लगिसानै 27 तारिखो दिल्ली जंतर मंतर थांगै दरना खाइ दङ जिरखगै दङ चिनि मानथारिदि चिनि हारदि जों कुनु सानियानि थेनि मायबो सानिया तिबो सानिया रांबो सानिया जों मात्रनि थेनि ग्रेटार टेबलान सानो जों थांनानै बागै चिनि शासन नङानि बागै चिनि मुख्यमंत्री नङानि बागै रां चिनि यागो सफैनायनि बागै जों राज्य शासन खायनायनि बागै चिनि याक्ति राज्य चालनायनि बागै आबो सानै जों जिरखगलायजाक आबिसिंतिनो जोंबो दिनै सामुनो जिरखगलायजाक सानलायजाक चिनि मानथाय प्राय चिनि अरनि ज ताखु बुकुक दं 1000 सोक बरक नाय जोंबो दिनै गथुमलायजाक आ गथुमलायमोन बिसिंतै गाहाम हामिया सालायका चिनि मानथाय सानलायका केबो माइमा जाया केबो तैमा नङिया निजिनि पकेटनि रां पैसा खिबे लायै फायै
मिटिंगो अ आसुकमानि पान्डव आसुकलायजाक आसुकलायमोन बिसिंतै जों जतननो हामबायजानो तिनि पान्डा मुथाकलायजाक ताबुकनो 3टा बाजियाव चिनि पारमिशन मात्र 3टा आबन बागै जों तिनि जे फाइनाय चिन अर फाइनाय ताखौबो जोंनो बेलेखे पाइप्ले हामबाय मारबो जों ब्लक कमिटि प्रमथा YTF ब्लक कमिटि DWF ब्लक कमिटि नि बखाक्तै बेलेखे पाइप्ले हामबाय रो जों अरनो पान्डा पाइरका हामबाय Ini nuliman kena mencah samno di pramotan tu dulu mumbai juga gondon asuk lajak hero cini hai manjak pajak naroi okra mumbai samno sabnon chairman borong nang saro ponjai tripura sar nok tini ro tamani bagi asuk lajak দীর্ঘ বছর যে আন্দোলন ত্রিপুরালে ক্রেতা ত্রিপুরালে মাননীয় অর্থনৈতিক অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত হয় কৃষি থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাদের আত্মরক্ষার্থে তাদের সামাজিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক রক্ষার্থে তারা যদি আলাদা স্টেট যদি দাবি করে অবশ্যই আলাদা করে দিতে পারেন এরকম পরিষ্কারভাবে সংবিধানে এক দুই তিন পরিষ্কারভাবে প্রায় 3000 নির্ধারিত করবার জন্য উপস্থাপন এলাকা লেখা আছে যে কোন কোন এলাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি जों सामना सेरमे कक्साय बेका ताबुक फाइमानजाक फाइजाक ब्लक कमिटि प्रामथानि बरं नां प्रेसिडेन्ट सा दिलीप देबबर्मा सा तिनि सुरु सामु सिमिदे आसुकजाक नाकि सारा त्रिपुरा कलेज आसुकजाक गेसाइकना देशा আগামী দিনে হাজার হাজার বেঁচে যাওয়ার জন্য একটা মাতৃভূমি পেতে গেলে আমাদের আন্দোলন করতে হবে আমাদের বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যিনি বুবাগ্রানি বিলংবাই প্রয়োজন হলে আমরা 2000 কাতরে বরং পঞ্জাক মাসায়া মাননিয়া খাইয়াই মাতনিয়া অর্থের থাঙ্গাই তাবো বরং দিল্লিও দরনা খাই দङ দিল্লিও যে দাবি সানমানে আ দাবিनो नुति जोंबो सारा त्रिपुरा राज्यआव যত জায়গা কোনা কোনা মিয়ানি সিমি দিনে जरा কোন অবস্থান আতলাই दङ আপনি লগ লগি जोंबो दिनै 49 सामुनु त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि नि जोंबो दिनै सामुनु ब्लक दिनै मान थाइनो दिनै ग्रेटर त्रिपुरा दाबिनो ति पैसा मेमोरेंडम रजाक मेमोरेंडम मान बखाते जों दाबो सामुनु बाजार मातो কোন অবস্থান আতলাইজাক जों 70 বছর ধরে दिनै त्रिपुरा हाव बयबो शासन खायजाका ओ शासननि मुक्तंनि बागै जों दिनै मान थाइ मा सानो जों कमाय थांनायनि कासका जिनो कमाना नायमान जों बाहायगा रखांनाय आबुनो वानसुगो दुबाग्रा त्रिपुरा सरनो थानचा लामा फुनुगो दाबो थानचा जों ओ थानचानि लामा बागै जों 49 सामुनो जिनि मानथायनो जों जिरेखौै साननायनि बागै जिनि मानथायनो मारनायनि बागै आबो जों पालखाय दिनै रगनो अवस्थान सुजाक जों ताइ बुसु थुजाकसनाय बांलादेशनि हारि जों बिहार बांलादेशनि हारिया उत्तर प्रदेश बांलादेशनि हारिया पान्जाब ताइ सिनियर लोकेलनि साब जुनार चेयारमेन जाय YTF नि डिस्ट्रिक्टनि ताइ ब्लक कमिटिनि जत लिडार आं खरचा बुं साइमानिया जरा कम निबागै आं थाना नांगौआबो लावा आंनि तेइस प्रग्राम दङ आबोनि बागै आं जतन बुं साइमानिया बेलेगखौनो खालामबाय जों दिनै अरताम निबागै जों गण अवस्थान थाखाय जतन साइमानो दिनै जों गण अवस्थान थानानै सिनि एकटा दिमा अ दिमा मुखे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तियै जों दिनै 1 तारिख डिसेम्बर जों मिया दिसनि 30 तारिख नभेम्बर ताइ 1 तारिख डिसेम्बर 2021 इंराजी सन सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै सिनि 20 टा दफा हुकुम 12 रकनि बागै একটা ঐতিহাসিক রুইতমান লাগাই অসাল হলে সেওয়ান সুনাই মানো তার নিবাগে হিতে নরক যতন সাইমানো সিনি 2000 কাতুতই বড় তাবুক যন্তর মন্তর দিল্লিও চিরিখং লায়ে লামাও যন্তর মন্তর সিনি বড় বুরৈবাই চালাবাই শিকলাবাই খায়ে চিরিখং লাইজা সিনি গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड सानो आजानो जों बेलेखा हामबाय मारो सिनि बुबाग्रा सिनि मठानि चेयारमेन प्रदुत किशोर मानिक देबबर्मा बिनि नेतृत्वे दिनै जों जन्तर मन्तर सालनायनि बागै
जे कोनो अवस्थान थाई तमाने आ जागाओ इन्डियानि गोबांबा राजनीतिक दल सिनि अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सापोर्ट खायो तिनि जों अ दिल्लीआव जन्तर मन्तर मुखा ससियेल मिडिया रग नरक गोबां खबर रग मुखना सिनि अ जे दाबी अ दाबी हंगा लीगल दाबी अ लीगल दाबी अब सालसा जों माननाय अब सिनि कायसा बैध आबनि लागै जों अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननानै सिनि बागै ताइ बिसि सालग्रि खा ताखु काय बुकसा दिनै सिनि भारतनि नरेंद्र मोदीनि नेतृत्वे बीजेपी गभर्नमेंट जों सानाबो जोङो जे सिनि अ हास्तेव हाजार हाजार बोसोर जों अ राज्यआव शासन खायफायनानै जों 1949 15 अक्ट'बर भारत हाबाय जों मार्च थाइमानि परे सिनि अ हावा जों माइनरिटी माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी थाखा आबनि बागै सिनि अस्तित्व संकट ताबो आबनि बागै जों टीटीएडीसी एरिया नथियै जों दिनै ताइ सिनि जे एडीसी नि फादार कम्पानी